बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। बहुत से दोस्तों की तरफ से, ख़वातीन की तरफ से भी और मर्दों की तरफ से भी ये व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं कि ताकत के लिए कोई बेज़रर सा नुस्खा जो है वो बयान कर दे। ताकत से मुराद जिस्मानी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, जनाना कमज़ोरी, बच्चों की कमज़ोरी भी। ऐसे आजकल कुछ बच्चे जो होते हैं वो खुराक मुनासिब ना मिलने की वजह से या जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है दुनिया भर से मैसेज आते हैं। इन मैसेजेस के जवाब में मैं ये नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसमें दो नुस्खे मैं बयान करूंगा। सबसे पहले हब्बे अंबर ख़ास। ये हब्बे अंबर ख़ास जो है एक बिल्कुल बेज़रर तिब्बे कदीम का बहुत बड़ा नुस्खा है और तमाम बड़े तबीब जो हैं, कोई बड़ा तबीब जो बहुत बड़े तबीब हैं, उनमें से कोई एक तबीब भी ऐसा नहीं जो इस नुस्खा को इस्तेमाल ना करता रहा हो और आज के दौर में भी इस्तेमाल किया जाता है। महंगा थोड़ा ज़रूर है, लेकिन जो साहिब हैसियत लोग हैं वो इसको इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो इस नुस्खा के इस्तेमाल से आम जिस्मानी कमज़ोरी, बच्चों की कमज़ोरी, बच्चों का कद ना बढ़ना, हर वक्त बच्चों का बीमार रहना, बड़ों का बीमार रहना, ख़वातीन का बीमार रहना, मर्दों का बीमार रहना, कुव्वत मुदाफ़त की शदीद कमी होना, हर वक्त थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी, थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी, काम करने को दिल नहीं चाह रहा, हर वक्त बंदे जो हैं वो सुस्त सुस्त रहते हैं। ख़वातीन हैं, मर्द हैं, जिनसी बीमारियां हैं, पोशीदा जिनसी अमराज ख़वातीन में हैं या मर्दों में हैं, बिलखसूस ऐसी हालत में जब कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो, ये नुस्खा लाजवाब है। इस नुस्खा को जिस तरह मैं बयान करता हूँ आप उस तरह बना के इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजलो करम से आप इंशाअल्लाह ताला आपकी सोच से बढ़कर फ़ायदा पाएंगे। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने ज़ाफ़रान खालिस लेना है। ज़ाफ़रान जो है ये मार्केट में 3 किस्म का आता है। एक ज़ाफ़रान कायनात के नाम से आता है, वो इतना अच्छा नहीं होता। इसमें भी आगे पंसारियों ने 2-3 किस्में की होती हैं, लेकिन आपने ये नुस्खा, इस नुस्खा में ये नहीं डालना, ये नहीं लेना, ये सस्ता होता है। उसके बाद ज़ाफ़रान ज़रनामा के नाम से आता है। ये एक अच्छा ज़ाफ़रान है, ये थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन कायनात से बहुत अच्छा होता है। तीसरे नंबर पे ज़ाफ़रान आता है जो वो सुपर नगी ज़ाफ़रान के नाम से आता है। ये आला क्वालिटी का अच्छा ज़ाफ़रान है और बाज़ जो पंसारी हैं जो आवाम को धोखा देते हैं या तिब्बा कराम को जिनको पता नहीं होता, इसी ज़ाफ़रान को कश्मीरी ज़ाफ़रान के नाम से फ़रोख्त करते हैं। ये कश्मीरी ज़ाफ़रान नहीं होता। कश्मीरी ज़ाफ़रान एक अलहदा ज़ाफ़रान है और आला क्वालिटी का ज़ाफ़रान है, वो बहुत महंगा है। आजकल पाकिस्तान में अमूमी तौर पर वो आजकल दस्तयाब नहीं। मैंने लाहौर में भी देखा है, अक्सर लोग जालसाजी करके दूसरा ये दे देते हैं, लेकिन जो ज़ाफ़रान कश्मीरी है उसकी पहचान जो लोग जानते हैं, जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, वो देखकर उनको पता चल जाता है कि ये कश्मीरी ज़ाफ़रान है। आजकल वो मैंने काफ़ी अरसे से, तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 3-4 साल से मैंने कश्मीरी ज़ाफ़रान जो है वो मार्केट में नहीं देखा। अच्छा, अब आपने इस नुस्खा में या ज़रनामा ज़ाफ़रान लेना है या सुपर नगी ज़ाफ़रान लेना है। ये आपने लेना है 10 ग्राम ले लें, 5 ग्राम ले लें, जितना आपकी ज़रूरत है उतना ले लें। 5 ग्राम फ़र्ज़ करें ये ज़ाफ़रान आपने ले लिया। 5 ग्राम आपने जिद्वार ख़ताई असली लेनी है। आजकल ये भी एक बड़ा मसला बन गया है कि जिद्वार ख़ताई एक बहुत बड़ी हमारी तिब की दवा है, जहरों की त्रियाक है, बेशुमार फालो सरात
کی حامل یہ دوائی جو ہے یہ بھی مارکیٹ میں نقلی آ رہی ہے، تو آپ نے نقلی نہیں لینی، کسی اچھے پنساری سے اصل جدوار ختائی لینی ہے، یہ بھی آپ نے 5 گرام لے لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے امبر اشب اگر لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ امبر بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں 2-3 قسم کا تو عمومی طور پہ آ رہا ہے، ایک ذرا سیاہ ہوتا ہے، سیاہی مائل، ایک جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس طرح سلیٹی کا رنگ ہوتا ہے، تو اس پہ سفید سفید ستارے سے بنے ہوتے ہیں، قدرتی طور پہ سٹارز ہوتے ہیں، تو اس کو امبر اشب کہا جاتا ہے۔ یہ امبر اشب جو ہے یہ بھی مارکیٹ میں نقلی بہت زیادہ ہے، چھوٹے پنساریوں کے ہاں عمومی طور پر یہ نقلی ملتا ہے، اصلی نہیں ملتا۔ کسی اچھے بڑے معتبر پنساری سے خریدیں، اصلی امبر خریدیں، یہ بھی آپ نے 5 گرام لے لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس نسخہ میں سب سے پہلے زعفران 5 گرام 1 نمبر لینا ہے، اس کے بعد جدوار ختائی 1 نمبر 5 گرام، اس کے بعد آپ نے امبر جو ہے وہ بھی 5 گرام لینا ہے۔ اور اب ان کو بنانا کس طرح ہے؟ بنانا ایسے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے زعفران کو باریک پیس لیں، جدوار ختائی سخت ہوتی ہے، اس کو پہلے کوٹیں، اس کے بعد اس کا پاؤڈر کریں میدے کی طرح، بالکل باریک پاؤڈر کر لیں، کھرل میں ڈال کے اچھی طرح دونوں کی رگڑائی کر لیں۔ اس کے بعد یہ کریں کہ تھوڑا سا زیتون کا تیل لینا ہے، زیتون کا تیل لے لیں یا دیسی گھی لے لیں، تقریباً تھوڑا سا آدھی چمچی کے برابر لے لیں۔ اس کو ایسے کرنا ہے کہ کسی تھوڑے پیالی اسٹیل کی پیالی میں وہ ڈال کے دیسی گھی یا زیتون کا تیل اس کو آگ پہ رکھ کے تھوڑا سا گرم کریں، جب وہ گرم ہو جائے تو پیالی کو آگ سے نیچے اتار لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے امبر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس گرم زیتون کے تیل یا دیسی گھی میں ڈالیں گے۔ امبر موم کی طرح ہوتا ہے، اس کو آپ یہ فوری طور پہ اس میں حل ہو جائے گا اور اس کی بڑی پیاری سی خوشبو جو ہے وہ پھیل جائے گی، آپ کو محسوس ہوگی بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ اب اس کو اچھی طرح حل کرنے کے بعد جو دوسری ادویات ہیں ان کے ساتھ آپ نے شامل کر لینا ہے، اور ان کی اچھی طرح رگڑائی کرنے کے بعد اس کی 3 قسم کی گولیاں بنانی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی باجرے کے برابر گولی بنانی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کی مسور کے دانے کے برابر گولی بنانی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کی مونگ کے دانے کے برابر گولی بنانی ہے۔ بچوں میں جو بچے جن کی عمر 5 سے 10 سال تک ہے، وہ اگر بیمار ہیں، مختلف امراض میں کمزور ہیں، ان کی بڑھوتری نہیں ہو رہی، ان حد سے زیادہ کمزوری ہے، روز بیمار رہتے ہیں، ہر وقت ان کی قوت مدافعت جو ہے وہ ڈاؤن ہے، ان کو آپ 1 گولی روزانہ دودھ کے ساتھ دے دیں۔ موسم سرما میں اگر ان کو تکلیف زیادہ ہو تو آپ صبح و شام یہ باجرے کے دانے کے برابر والی گولی، باجرے کے دانے والی گولی جو ہے یہ بچوں کے لیے ہے، یہ آپ ان کو 1 روزانہ دے دیں۔ اگر بچہ بڑا ہو، 10 سال اس کی عمر ہے، 10 سے 15 سال تک، تو آپ باجرے کے دانے کی گولی جو ہے وہ صبح و شام بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ آپ ریگولر اس کو 1 سے 2 ماہ کھلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کا پورا جسم کا نظام جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا، بڑھوتری ہوگی اور اس کی جو کمزوری ہے ختم ہوگی، کھایا پیا جزو بدن بنے گا، دن بدن اس کی صحت ٹھیک ہوتی جائے گی۔ بالخصوص جو اب نارمل ٹائپ بچے ہوتے ہیں جن کی گروتھ صحیح نہیں ہوتی، دماغ ان کا جو ہے وہ صحیح طرح گروتھ نہیں کر رہا ہوتا، یا پوری باڈی جو ہے وہ بری طرح ڈسٹرب ہوتی ہے، ایسے بچوں کے لیے یہ نسخہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی مرض جس میں قوت مدافعت کی شدید کمی کی وجہ سے بچے کو بے شمار مسائل کا سامنا ہو، اس وقت بھی یہ نسخہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ 15 سال سے لے کے تقریباً 20 سال تک جو لوگ بچے ہیں، یہ بھی بچوں کی عمر میں ہی آتے ہیں، 15 سال سے لے کے 25 سال تک آپ لے سکتے ہیں۔ 15 سے لے کے 25 سال تک کی عمر کے لوگوں کو جو مسور کے دانے کے برابر آپ نے گولیاں بنائی ہیں، پہلے 1 شروع کریں، 1 روزانہ دیتے رہیں۔ اگر بہت زیادہ کمزوری ہے، بہت زیادہ وہ بیمار ہیں، تو پھر 1 صبح اور 1 شام۔ یہ آپ نے جب بھی دوائی دینی ہے دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد دینی ہے۔ اس کے بعد اب آگے بڑی جو افراد ہیں،
25 साल से लेके 100 साल की उम्र तक के लोग, उनको आपने मूंग की दाना के बराबर जो गोली है वो आपने एक टाइम रोज़ाना या दिन में 2 टाइम भी दे सकते हैं, दूध साथ इस्तेमाल करवाना है, खुराक अच्छी देनी है। अल्लाह के फजलो करम से ख़वातीन में, लड़कियों में और बूढ़ी ख़वातीन में, बूढ़े मर्दों में, जवान मर्दों में, नौजवानों में जो 25 साल से लेके तकरीबन इससे आगे 30 साल तक जो जवान लोग होते हैं, उनके लिए उनकी तमाम कमज़ोरियों की सूरत में, कुव्वत मुदाफ़त की शदीद कमी की सूरत में, जिस्मानी कमज़ोरी की सूरत में, ये एक बहुत ही आला और लाजवाब दुआ है। मिक़दार खुराक आपने सिर्फ़ 1 गोली सुबह, अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो फिर सुबह और शाम भी दे सकते हैं। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा कमज़ोर मरीज़ होते हैं जिनको बेशुमार मसाइल का सामना होता है, उस वक़्त आप इसको सुबह शाम भी दे सकते हैं। वैसे अमूमी तौर पर इसकी एक खुराक रोज़ाना इस्तेमाल करवाएं। अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो फिर तबीब सोच समझ कर इसकी 2 गोलियां सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं। थोड़ा सा महंगा नुस्खा है, ज़ाहिर बात है, अंबर इस्तेमाल होना है, ज़ाफ़रान इस्तेमाल होना है, तो लेकिन ये बहुत ही आला और कारगर नुस्खा है, बहुत ही बड़ा नुस्खा है। और तमाम जो ऐसे अमराज जिनमें अतिब्बा इकराम डॉक्टर्स मायूस हो जाते हैं, जिस जगह पे भी कमज़ोरी आएगी, कुव्वत मुदाफ़त की कमी आएगी, ये लाजवाब नुस्खा है। इस नुस्खा को आप इस्तेमाल करवाएं, अल्लाह के फजलो करम से मरीज़ जो हैं वो शफ़ायाब होंगे। इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान मरीज़ को मुरक्कन ग़िज़ाएँ, दूध, देसी घी, ज़ैतून का तेल, खजूर, मुकव्वियात, बादाम वग़ैरह इस तरह की खुराक जो है वो दें। अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला जो खाएगा वो फ़ायदा उठाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।